Okay, so welcome back to biology and chemistry class with Miss Novi. I'm sorry that today we cannot do the meeting in Google Meets because I have to distribute your your book package to your parents now. So this is the video that I made so you can understand about today's topic. So this is our lesson objective for today. Identify the types of food nutrients. So last meeting I already give you the worksheet that you have to write down the food that you eat and the types of nutrients that consist in the food that you eat. So let's check this out. Food nutrients. Nutrients are compounds in food essential to life and health and providing us with energy, the building blocks for repair and growth, and substance necessary to regulate chemical process. Jadi nutrien ini adalah senyawa yang ada di dalam makanan kita dan dia sangat membantu kita di dalam menghasilkan energi, di dalam dalam proses penyembuhan dan juga di dalam proses pertumbuhan dan juga di dalam proses kimia yang ada di dalam tubuh kita. So nutrients is really important for our body. So this is the main things in our body. Okay, for our body. So there are many types of nutrients. Let's check it from first water. Water is really important for our body because more than 60% of our body consists of water. So water have so many responsible in our body. This is the function of water to help our brain function. So if you didn't drink water, kalau kalian tidak minum air, pasti you have lost your concentration. Kita pasti akan kekurangan konsentrasi begitu ketika kita tidak minum air. And then water clean the body from toxic. Water help our body to clean the toxic in our body. Okay, jadi dia menghapuskan dan mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita dan juga keep the cells hydrated. Menjaga agar sel-sel di dalam tubuh kita itu tetap terhidrasi seperti itu, karena sel kita itu bisa berjalan fungsinya dengan baik jika ada air, karena di dalam sel saja itu ada sitoplasma yang terdiri itu dari cairan dan cairan itu pasti ada air seperti itu. Dan juga di dalam tubuh kita untuk transport nutrisi dari satu sel ke sel yang lain atau dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain itu butuh air seperti itu. Memang menggunakan darah, tapi di dalam darah itu kan ada cairan, jadi itu butuh air seperti itu. Dan juga water helps in digestion, di dalam proses penyerapan, di dalam proses pencernaan tubuh kita. Kalau misalnya kita ke toilet ya, kalau misalnya kita sakit perut dan kita ke toilet seperti itu, kalau kita kekurangan minum air, maka ketika kita ke toilet itu lebih susah untuk pengeluaran seperti itu dibandingkan kalau kita minum air dengan cukup seperti itu. Okay? And then the second one is vitamins. Vitamins have function to keep away our body from disease and keep our body stay healthy. Okay, so vitamin ini juga berperan sangat penting. Semua nutrisi sebenarnya berperan sangat penting dalam membantu tubuh kita untuk terjauhkan dari penyakit dan juga membuat tubuh kita tetap sehat. There are 13 types of vitamins. Ada 13 tipe dari vitamin, bagian vitamin itu. Tapi kalian silakan cari sendiri. You can search by yourself what are the types of vitamins. I will not tell you now. So, and then there are 4 types of vitamins that essential have a main function in our body. Those are vitamin A, vitamin B6, vitamin C, and vitamin D. Why this is so essential for our body? You can search for by yourself. So is the other vitamin is not essential and not have function? No,
They have a function too, but this is the main, the essential, yang paling mendasar dari yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Okay? And you can face many problem, not only some problem, but many problem if we didn't get enough of vitamin, because each vitamin have their own function. Like vitamin A have function in our eyes, like that, and the other vitamin D, vitamin E, like that. And vitamins, there are two types of vitamins. Those are the vitamins that can dissolve in water, and vitamins that can dissolve in fats. Jadi ada dua tipe dari vitamin. Yang pertama itu vitamin yang bisa larut di dalam air, dan juga vitamin yang bisa larut di dalam lemak. Apa saja itu? Silakan kalian cari sendiri jenis-jenis vitaminnya. Yang Miss kasih clue itu ada vitamin A, D, E, K, ADEK. Tapi apakah itu dia bisa larut dalam air, ataukah dia bisa larut di dalam lemak? Silakan cari sendiri. The third one is proteins. Proteins, 60 to 20% of our body is consists of protein. Jadi dibangun oleh protein. Protein made of amino acid. Jadi tubuh kita ini 16-20%. Kalau tadi air itu 60% dari bagian tubuh kita, kalau protein ini 16-20%, dan dia dibangun oleh asam amino, seperti itu. Protein itu have so many essential function in our body. Banyak sekali fungsinya di dalam tubuh kita. Itu di dalam digestive system, enzim-enzim. Ketika kita makan nasi, itu akan diubah menjadi karbohidrat, dan karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa oleh enzim. Itu adalah enzim tersebut, itu adalah protein, seperti itu. Sebagai antibody. Jadi sekarang sedang masa-masa marak-maraknya ini, sedang pandemi corona, protein ini yang mengambil fungsi sangat besar di dalam menjadi antibody dan imun bagi tubuh kita. Lalu sebagai provide support to our body, hormones di dalam tubuh kita, support muscle and contraction movement di dalam tubuh kita. Okay, so there are so many things, there are so many function of proteins. So this is you can see the food that consists of proteins, ada di dalam daging dan lain sebagainya. You can see this by yourself. And then fats. Fat is the essential part of nutrition that we can't live without it. Why? Because fat help our body to absorb some vitamins. Tadi Miss sudah jelaskan kalau vitamin itu ada yang bisa larut dalam air, tapi ada juga yang bisa larutnya di dalam lemak. Maka dari itu kan orang selalu bilang, aduh lemak itu berbahaya, tapi tidak semua lemak berbahaya. Kalau misalnya kita makan lemak di dalam porsi yang cukup, maka itu juga bisa membantu di dalam tubuh, karena dia bisa membantu di dalam menyerap beberapa vitamin di dalam tubuh kita. Dan juga fat have function in our body for making energy. Jadi membuat energi di dalam tubuh kita. There are 3 types of fat. Those are unsaturated fat, saturated fat, and trans fat. Jadi ada lemak yang bisa dicerna, ada yang tidak, bukan dicerna ya, tapi yang bisa dicerna oleh tubuh kita dan juga tidak. Nanti kalian bisa cari sendiri, Miss bisa kasih kalian bisa baca sendiri, okay? And then our body need fat, but if we eat too much fat, it can be dangerous. Ya, kalian pasti sudah tahu fat ini bisa menyebabkan obesitas dan banyak penyakit seperti penyakit jantung dan lain sebagainya, seperti itu. And then the next is minerals. We need it to help us in build strong teeth and bones, control our body fluids inside and outside our cells,
turn the food we eat into energy. Jadi maksudnya apa ini? Strong teeth and bones. Ada mineral ini kan ada banyak nih jenisnya. Ada kalsium, zinc, kalium, and the others ya, natrium dan lain sebagainya. Mineral-mineral ada omega 3, ada dan lain sebagainya. Oke. Jadi build strong teeth and bones. Ini the function of calcium. Oke. Kalsium itu adalah salah satu mineral. Lalu control body fluids inside and outside cell. Body fluids ini maksudnya apa? Cairan di dalam tubuh, mengontrol cairan di dalam atau di luar sel kita, seperti itu. Itu adalah fungsi dari mineral. There are many types of minerals, but this is the main minerals that we need for our body. Calcium, Ca ya, simbolnya. We already learned this on grade 7, the symbol of elements. Ca or calcium, it's build strong bone. Jadi dia yang membentuk tulang-tulang kita menjadi kuat, seperti itu. Zn or zinc, atau kita bisa bilang seng, itu adalah boosting healing factor and strengthen immune system. Jadi dia membantu di dalam proses penyembuhan. Misalnya kita luka, seperti itu, dia membantu dalam proses penyembuhan. Dan juga dia menguatkan imun sistem kita. Ferrum or iron, or in Indonesia kita mengenalnya dengan zat besi, itu memiliki tanggung jawab atau tugas di dalam menghasilkan sel darah merah bagi tubuh kita. Next, the last but not least is carbohydrates. We really need this carbohydrates. We really like this because we cannot live without carbohydrates. Kita kalau orang Indonesia itu sangat suka makan nasi, and it consists of carbohydrates. Carbohydrates are chemically as natural compounds of carbon, hydrogen, and oxygen. Kenapa dibilang karbohidrat? Itu karena ada karbon, ada hidrogen, dan ada oksigen. Makanya itu dibilangnya karbohidrat. Oke? Lalu dia itu menghasilkan, dia itu yang memprovide fuel to central nervous system and energy for working muscle. Jadi untuk energi untuk otot kita bisa bekerja itu dari carbohydrates. There are two types of carbohydrates. Those are complex and simple carbohydrates. You can search by yourself what is the function of that. So thank you. That's all what I can explain to you about the food nutrients. Don't forget to do your assignment. What is your assignment? I will write it down in your Google Classroom too, but you have to search for not search, but you have to make a poster about healthy food. It will be good if you can make the digital poster. Itu akan lebih baik kalau kalian bisa buat digital poster, but it will be better too if you can make by your own self. Jadi digambar sendiri, boleh juga seperti itu. Jadi silakan buat poster healthy food. Hari ini harus selesai ya, and after that please you can submit it in Google Classroom. Bisa dikumpulkan di dalam Google Classroom, harus kumpulkan di Google Classroom karena mesti nilai di sana. Dan juga kalau bisa kalian juga boleh posting di Instagram stories kalian. Bisa tag Miss Novi if you have Instagram, or you can upload in your WhatsApp status. Dan silakan sebagai campaign kalian tentang makanan yang sehat, seperti itu. Okay? So thank you for today. See you next meeting. Bye bye.